Alors, je passe à l'activité 2. Le globe terrestre a une structure en enveloppe concentrique. إذن البنية الكرة الأرضية هي عبارة عن أغلفة متراكزة. Donc, ce sont des enveloppes concentriques. Alors, l'étude de la vitesse de propagation des ondes P et S au niveau du globe terrestre tout entier a permis de distinguer trois enveloppes. إذا قلنا دراسة انتشار سرعة الموجات الزلزالية P و S مكنونا باش نتعرفوا على ثلاث طبقات او اغلفه لهاد الكره الارضيه اللي هما لاكروت القشره لو مونطو المعطف لو نوايو اللي هو النواه. الوغ ديجا هادشي شفتوه حتى في دروس نتاع الاجتماعيات على ما اظن شفتوه في الجغرافيه السنه الماضيه. الوغ لو نوايو اي سوبديفيزي اون دو سوزونفلوب. اذا كما كتلاحظوا النواه هي مقسمه لجوج نتاع الطبقات. الوغ لو نوايو اكسترن et لو نوايو انتر. لو نوايو اكسترن et le noyau interne. Le noyau interne, on l'appelle aussi la graine. إذا كما لاحظتوا عندنا النواة مقسمة إلى غلافين. عندنا النواة الداخلية اللي كنسميوها أيضا البذرة، ثم النواة الخارجية. Le manteau, quant à lui, est subdivisé en trois sous-enveloppes. إذا المعطف بدورو قسمناه إلى ثلاث أغلفة أو ثلاث طبقات اللي هما لو مونطو سوبيريور المعطف العلوي، لو مونطو مويان المعطف اللي كيتواجد بطبيعه الحال في الوسط ما بين المعطف العلوي والجزء الثاني من المعطف اللي سميناه دونك هضرنا على لو مونطو سوبيريور لو مونطو مويان لو مونطو انفيريور اللي هو المعطف السفلي. الوغ ou bien le manteau profond c'est la même chose. alors اللي خصكم تعرفوا ان قلنا لا كروت plus le manteau supérieur, سميناها la lithosphère. Tandis que la sténosphère هو le manteau moyen, هي ديك الطبقة الوسطى. Tandis que le manteau profond كنسميوه la mésosphère. إذا غادي نعاود قلنا croûte continentale ou croûte océanique plus le manteau supérieur, c'est la lithosphère. Suivi par la sténosphère, suivi par la mésosphère. Alors, après, la lithosphère est formée par la croûte et le manteau supérieur اللي هو الغلاف الصخري الصلب للكرة الأرضية اللي هي la lithosphère. Très bien. Alors, je passe au document 4. C'est un document qui est très important. Il représente, alors, A, la vitesse de propagation des ondes P et S de la surface jusqu'au centre de la Terre. إذا انتشار سرعة الموجات الزلزالية P و S إلى عمق الأرض اللي هو النواة. Le document B nous montre les principales enveloppes qui constituent le globe terrestre. بينما هاد الوثيقه كتمثل لي جميع الطبقات اللي كتكون لي بطبيعه الحال الكره الارضيه. alors je passe aux discontinuités. alors les discontinuités سبق لنا تعرفنا سابقا على لا ديسكونتينيتي دو موهو. قلنا هي واحد لا ديسكونتينيتي اللي كنجبروها aux environs de 10 km jusqu'à 40 km. دونك متواجده بواحد العمق 10 كيلومترات حتى 40 كيلومتر، وهي بطبيعه الحال قلنا اللي كتحدد لي داك الجزء ما بين القشره والمعطف العلوي. اذا كنا شفناها هنا، نعاود نذكركم بها. اذا عندي هنايا ما بين لا كروت كونتينونتال اي لو مونطو سوبيريور ou bien la croûte océanique et le manteau supérieur اللي هي قلنا لا ديسكونتينيتي دو مو. الوغ هنا غادي نتعرفوا على جوج نتاع القطاعات الاخرى دو ديسكونتينيتي اللي هما لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ représente une discontinuité qui délimite le noyau et le manteau et se situe environ de 1900 km de profondeur. اذا هاد القطاع غوتنبرغ راه كيفرق لي ما بين لو نوايو et le manteau et se situe environ à 2900 km de profondeur، يعني متواجد بواحد العمق نتاع 2900 كيلومتر. اذا كما كتلاحظوا هنا في الوثيقه عندي هنا كاين لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ كتفصل لي ما بين المعطف والنواة الخارجيه. Après, on dit une troisième discontinuité, c'est la discontinuité de Lehmann. Il représente une discontinuité qui délimite les deux parties du noyau et se situe environ 5150 km de profondeur. Donc, أخيرا عندي آخر discontinuité هي اللي كتكون aux environs de 5150. هاد لا ديسكونتينيتي سميناها ديسكونتينيتي دو ليمان، وهي اللي كتفرق لي ما بين النواة الخارجيه والبذره والنواة الداخليه. اذا غادي نشرح اكثر هاد
la variation de la vitesse des ondes sismiques بطبيعة الحال بهاد الوثيقة اللي هي كتبان لي أوضح بكثير. إذا كما كتلاحظوا هنا عندي الوثيقة عندي في كتاب الوثائق le graphique qui montre la variation de la vitesse de propagation des ondes sismiques PES en fonction de la profondeur de la Terre. إذا هاد الوثيقة كتمثل لي تغير سرعة انتشار الموجات الزلزالية بطبيعة الحال حسب العمق. وهذه واحد الوثيقة اللي هي جد مهمة لأنها كتبين لي الانقطاعات اللي تكلمت عليها. الوغ قلنا وقتاش ما كيكون عندنا ان شونجمون بروسك دو لا فيتيس دي زونت سيسميك هنا كنهضروا على انقطاع. الوغ بدينا بانقطاع موهو لا ديسكونتينيتي دو موهو، قلنا تقريبا متواجده vers 10 à 40 كيلومتر. هضرنا على لا ديسكونتينيتي دو غوتنبرغ وقلنا متواجده à 2900 كيلومتر هنا. وهضرنا على لا ديسكونتينيتي دو ليمان وقلنا متواجده à 5150. الوغ شنو كنلاحظوا بالنسبه لهاد الانقطاعات؟ الوغ لاحظوا معايا هنا بالنسبه للموهو قلنا كتفصل ما بين لا كروت و لو مونطو سوبيريور، وهنا كنلاحظوا ديك لا فارياسيون بروسك دو لا فيتيس داكشي باش قلنا هادي سي اون ديسكونتينيتي. ابري بقات لا فيتيس كونستانت سور تو لو نيفو نتاع لو مونطو حتى وصلنا لا ليميت du monto inférieur، بمعنى داك الجزء اللي كيفصل لي ما بين لو مونطو اي لو نوايو اكسترن. الوغ شنو لاحظت؟ لا ديسباريسيون توتال نتاع لي زونت اس و اون شوت بروسك نتاع لي زونت بي. اي دونك منين كننتقلوا لواحد الطبقه ولا واحد الوسط اللي هو سائل هنا كنلاحظوا اختفاء هاد لي زونت اس، يعني هنا انتقلنا من واحد الوسط اللي هو صلب لواحد الوسط اللي هو سائل. اذا شنو غادي نقدر نقول هنايا؟ نقدر نقول هنايا على ان ليطا فيزيك نتاع هاد لو نوايو اكسترن الي ليكيد. داكشي باش لاحظنا اختفاء لي زونت اس. لي زونت بي كيبقاو ابري حتى كنوصلوا ل 5150 ابوبري اللي هي لا ديسكونتينيتي دو ليمان. كنلاحظوا l'apparition des ondes S et l'augmentation des ondes P. إذا هنا انتقلنا من واحد الوسط أيضا وسط آخر اللي هو مختلف من ناحية الكثافة. إذا هنا عندي وسط اللي هو سائل، انتقلت لواحد الوسط داكشي باش بانت لي مرة أخرى بطبيعة الحال لي زونت اس. إذا هنا كنقول على أن الحالة الفيزيائية للبذرة أو النواة الداخلية هي صلبة. دونك لي زونفلوب ترافيرسي كلهم تاع لا تيغ باغ لي زونت S et P à l'exception du noyau قلنا externe اللي هو النواة الخارجية. Le noyau externe est donc à l'état liquide tandis que les autres enveloppes sont à l'état solide. إذا كنظن أن هذا لو غرافيك هو اللي كيشرح لي مزيان بطبيعة الحال les notions de discontinuité et bien sûr l'état physique de chaque enveloppe concentrique du globe terrestre. Alors, maintenant, je passe à la partie « Je réalise ». Alors, je commence par la première question. Proposer des hypothèses à propos de l'état physique et de l'homogénéité des zones profondes de la Terre. إذا شنو غادي نقدروا نقولوا هنايا؟ نقدروا نقولوا بلي la structure interne du globe terrestre n'est pas homogène. بمعنى أن جميع الطبقات ما عندهمش نفس الحالة الفيزيائية. بمعنى أن هاد الطبقات او هاد الاغلفه اللي هي سميناها اغلفه متراكزه ما غاديش يكون عندها نفس لا دونسيتي، نفس الكثافه، نفس الحاله الفيزيائيه الى غير ذلك. اذا باش قدرنا نعرفوا هذا الشيء لحقاش لقينا بلي لا فيتيس دي زونت سيسميك elle est variable. Alors la structure interne du globe terrestre n'est pas homogène puisque la vitesse des ondes PES change. Alors la vitesse elle est variable وكنعرفوا déjà بلي les ondes PES leur vitesse augmente avec la rigidité des ondes ou bien des enveloppes traversées. Aussi كنعرفوا بلي les ondes P traversent les milieux solides et liquides tandis que les ondes S ne traversent que les milieux solides. Alors la deuxième question: montrer à partir des documents 1, 2 et 3 comment l'étude des ondes sismiques a permis d'identifier la structure de la lithosphère ainsi que la différence d'épaisseur entre la croûte continentale et la croûte océanique, et la lithosphère continentale et la lithosphère
اوسيانيك. اذا هنا غادي نهضروا على لا بارتي سوبيريور اللي هي لا ليتوسفير. الوغ شنو لاحظنا باللي لو باساج دو لا كروت او مونتو سوبيريور لقينا باللي il est marqué par une augmentation brusque de la vitesse des ondes sismiques. اذا لاحظنا باللي منين كنتقلوا من القشره للمعطف العلوي كنلاحظوا واحد الارتفاع مفاجئ نتاع سرعه الموجات الزلزاليه. Au niveau du manteau supérieur, la vitesse des ondes reste stable. إذا في المونتو سوبيريور في الرداء العلوي غادي نلاحظوا باللي هاد السرعه كتبقى ستابل، كتبقى ما كتغيرش. الوغ هنا قدرنا بطبيعه الحال نفرقوا ما بين لي بروفوندور اوسي. الوغ شفنا ديجا في لو ديبي نتاع لو شابيتر باللي لي بروفوندور سون فاريابل. هضرنا على لا بروفوندور نتاع bien plutôt l'épaisseur de la côte océanique لقيناها 10 km و l'épaisseur de la côte continentale لقيناها 40 km. وهضرنا على l'épaisseur de la lithosphère océanique قلنا سي 100 km و l'épaisseur de la lithosphère continentale لقيناها 150 km. Très bien. Alors la troisième question, montrer à partir des documents 4 et 5 comment l'étude des vitesses de propagation des ondes sismiques a révélé plutôt la structure interne du globe terrestre et interprété les ondes LVZ. Alors, je finis le passage du manteau supérieur à la sténosphère est marqué par une diminution brusque de la vitesse des ondes sismiques. Ou la zone la zone LVZ, c'est une zone qui est à faible vitesse des ondes sismiques. Je finis لو مونتو سوبيريور المعطف العلوي لا ستانوسفير اللي هو ديك الطبقه جوست اللي سميناها سابقا بالمونتو مويان اللي هي ما بين لو مونتو سوبيريور و لو مونتو بروفون. في هاد لا زون هضرنا على اون ديمينيسيون، على واحد انخفاض مفاجئ لسرعه الموجات الزلزاليه. وهاد لا زون سميناها لا زون ال في زد اللي هي لا زون ا فابل فيتاس دي زون سيسميك، اللي هي واحد المنطقه كتعرف فيها الموجات الزلزاليه انخفاض مفاجئ. Alors, شنو نقدروا نقولوا هنايا لا ليتوسفير. alors déduisez de toutes les données précédentes l'état physique. قبل من هادشي شنو عرفنا على لا ليتوسفير؟ قلنا لا ليتوسفير اللي هي لا كروت كونتينونتال اوسيانيك بلس لو مونتو سوبيريور. وهاد لا ليتوسفير هي لونفلوب ريجيد دو لا تير. alors اللي تعقلوا عليه بلي لا ليتوسفير سي لونفلوب ريجيد دو لا تير elle est constituée par la croûte plus manteau supérieur. La croûte, quand on la croûte continentale ou la croûte océanique. Alors, déduisez de toutes les données précédentes l'état physique des différentes enveloppes de la Terre. Alors, قبل ما نعرفوا هاد les enveloppes ou l'état physique نتاعهم نعاود نذكركم بلي ديسكونتينيتي. alors les discontinuités خصكم تكونوا حافظينهم. alors بدينا ديسكونتينيتي قطع mot. وقلنا هاد la discontinuité elle se trouve aux environs de 10 km à 40 km de profondeur. وهذه elle sépare قلنا la croûte, elle sépare la croûte et le manteau supérieur. Alors, il y a la première discontinuité. Alors, la deuxième discontinuité, de Gutenberg. Elle se trouve à peu près 2900, 2900 km de profondeur. Elle sépare entre le manteau et le noyau externe. آخر discontinuité هي discontinuité de Lehmann. Elle se trouve aux environs 5150 km de profondeur. وهذه elle sépare le noyau externe du noyau et le noyau interne ou graine. سميناها aussi graine. Alors من هنا قدرنا نعرفوا هاد les enveloppes de la terre
اللي هما bien sûr traversés par les ondes sismiques. Alors شنو قلنا باللي les enveloppes de la Terre كلهم seront traversées par S et P à l'exception du noyau externe. Alors le noyau externe هو اللي ما كدوش فيه les ondes S. Donc شنو نقدروا نقولوا هاد le noyau externe il est à l'état liquide. Tandis que les autres enveloppes de la Terre كلهم sont à l'état solide. Alors خصكم تعرفوا هاد المعلومة وبطبيعة الحال هاد الشيء قدرنا نعرفوه en étudiant la variation de la vitesse des ondes P et S. Alors هنا غادي كنظن انني ساليت لا سيونس ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، بخصوص انا عارفاكم انكم دابا راكم كتوجدوا لي كونترول. كنتمنى لكم حظ سعيد للجميع التلاميذ نتاع الثانيه اعدادي وجميع المستويات الاخرى. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.